Hello guys, welcome. So today our material is about simple present tense. I know we have discussed about it, but yesterday in last meeting kita bahasnya yang menggunakan when ya, conjunction when. And today kita lebih fokus ke simple presentnya aja in nominal and verbal form. Jadi hari ini belajar simple present tense yang nominal dan yang verbalnya. Let's check it out. The usage of simple present tense to express. Jadi simple present tense itu penggunaannya untuk apa sih? The first is everyday activities, aktivitas sehari-hari, or general truths, fakta umum, and also for habits, kebiasaan. Intinya the usage of simple present tense itu menjelaskan tentang kegiatan yang selalu diulang-ulang atau habits, kegiatan sehari-hari. Okay, next. What are nominal and verbal sentence? Jadi apa itu nominal dan juga verbal sentence? Perbedaannya apa sih? Nominal sentence is a sentence that has predicate, not a verb. Jadi nominal sentence itu has predicate, not a verb, but can be an adjective or noun. It should be inserted auxiliary verb to be, like is, am, are. Jadi nominal sentence itu there's no verb, gak ada kata kerja. Jadi kalau gak ada kata kerja adanya apa? Adjective and noun. And then the important one is di nominal sentence yang paling penting itu ada to be-nya. Yaps, karena dia without verb, gak ada kata kerja, dia pakai to be. To be-nya am, is, are. Okay, next. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, itu intinya ya. No verb, gak ada kata kerja, tetapi menggunakan kata kerja bantu, auxiliary verb, dari kelompok to be. Oke, masih mengulangi yang tadi. Next, verbal sentence. Nah, kalau verbal sentence itu where the predicate is verb. Jadi ada kata kerja. Katanya judulnya aja verbal, dimana artinya verb, ada kata kerjanya. Next, a sentence that start with a verb and the subject follows. The subject can be a noun or a pronoun. Jadi rumusnya subject diikuti oleh si verb. Next, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerja tersebut berupa present form, verb one. Oke, jadi yang digunakan adalah kata kerja ke satu. Contohnya apa? Go, and then eat. Apalagi? Sleep, and also apalagi? Drink bisa. Jadi present tense menggunakan kata kerja pertama. Next, now let's see the structure and also the example. Sekarang kita lihat rumus dan juga contohnya. Positive, nominal sentence. Oke, ini kita fokus ke structures nominal untuk rumus yang nominal. For positive, subject plus to be, am, is, are. Jadi rumusnya ada subjek, kemudian ada to be-nya am, is, are, dan objek. Here's the example, ini contohnya. We are students. We as a subject, we-nya sebagai subjek, and here's ada are
are di sini to be-nya, and object students. We are students. Okay. Next, the second example. Contoh yang keduanya. They are students. Subjeknya they, ada subjek they, and then are as a to be, and the student is an object. Okay, next. Ada yang lain lagi di sini. I am a student. He is a student or she is a student. It is a good book. It as a subject, is as a to be, and a good book itu sebagai objeknya. Oke, next. Here's for the negative sentence. Untuk yang kalimat negatifnya, you only add not. Kalimat negatif pasti ciri-cirinya ada not. Gimana contoh kalimatnya? Here's, we are not teachers. We di sini sebagai subjek, and then are to be, and not. We are not teachers as an objeknya. Or ada lagi di sini. It is a good book. Oops, sorry. Wait a minute. It isn't a good book. Nah, ini disingkat ya, isn't singkatan dari is not. Okay, next. Here's for interrogative atau kalimat tanyanya. Kalimat tanya didahului oleh to be duluan. To be-nya apa, and then subject and object. Contohnya, is di sini as a to be-nya is, and then subjeknya ini dia pakai she atau he atau it bisa, and then objeknya good student. Yang di sini are sebagai to be, and then they, we, and student of English class ini sebagai objek. And the last example, am to be-nya, I subjeknya, and Spider-Man adalah objeknya. Okay. Next. Here's the exercise. Ini exercise-nya. Kita isi bareng-bareng. They blank 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 smart student. To be they tadi apa? They are smart student. How about this number 2? Ini ada not, berarti dia kalimat negatif. She blank 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 diligent. She is not, atau disingkat she isn't. Oke, number 3 ini kalimat interrogatif, kalimat tanya. The umbrella under the table. Jadi di umbrella ini to be-nya apa? Is. Yes, kenapa is? Umbrella ini kalau dijadiin subjek itu adalah it. Dan to be it adalah is. Okay, next. Bang bang bang, I from Jakarta. I itu to be-nya am. Okay, number 5, Jack. Not berarti kalimat negatif. Jack isn't in the library. Okay, next. Here's the next exercise is silakan di screenshot and answer it, then send to your WhatsApp group. Silakan di screenshot dan dijawab di WhatsApp group. Okay, next for so far, do you have any question? Sampai sini ada pertanyaan tentang nominal? Easy ya. Kita lanjut. Now for verbal sentence. Ini rumusnya. The first one is for positive. Kita pakai subject and then verb 1 s or es plus object. Contohnya she, he atau it, ini subjeknya, and then verb 1-nya speaks.
and then English. Very well, itu adalah objeknya. Next, here's the second example is Ayu Dewi, subjeknya bisa pakai apa aja, and then speak English as an object. Nah, you can see here ada perbedaan di sini, speaks and speak. Remember that kalau subjeknya she, he, it, dia pakai penambahan s or es or ies. Sorry. Kalau subjeknya Ayu Dewi itu without penambahan, tanpa ada penambahan SIS atau IES. And for the negative tinggal ditambahin does not atau do not sebelum di kata kerja pertama. Contohnya, she does not speak. Dia tidak berbicara English very well. Tinggal ditambahin do not atau does not. Yang pakai does not itu hanya untuk subjek she, he, it. Pakai does not. Ayu Dewi pakai don't. Oke, next. For interrogative question didahului oleh do atau does, di mana does-nya untuk subjek she, he, it, dan do untuk Ayu Dewi. Tinggal move do atau does-nya at the first of the sentence, tinggal pindahin do atau does di depan kalimat. Oke, next. Nah, ini untuk the rules for adding SES or IES. Ini untuk subjek she, he, it atau third person singular. Jadi bagaimana untuk penambahannya? Di sini udah dijelasin. Adding s to the end of a verb. Jadi kebanyakan tinggal ditambahin s aja ya untuk kata kerjanya. Khusus untuk penambahan is itu yang ujungnya ss, ch, x, th, s, sh. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini untuk penambahan is-nya. And for the if the verb ends by y, jadi kalau finalnya y, ujungnya y, itu jadi yes. Y-nya dijadiin i dan baru ditambahin as. Tapi ini berlaku hanya untuk kata kerja yang y-nya sebelum y itu huruf konsonan. Oke. Misalnya fly jadi flies, cry jadi cries. Next. Oke, the exercise. Billy the ball. Ini kira-kira jawabannya kick or kicks. S or without S. Pakai S. Kenapa pakai S? Because here di sini subjeknya Billy. Billy itu kalau jadi subjek he, she, it itu pakai penambahan S atau es. Next. She cries a lot. Ini cries jadinya pakai I baru ditambahin S. And then this one interrogative sentence. He di sini. Tadi she, he, it itu pakai do or does. Does he eat the cake? And this one we. Masih interrogative sentence number 4. We itu pakai do or does. Do. Oke, number 5 Lucy. Jawabannya watches. Kenapa watches? Karena dia subjeknya third person singular. Okay, next. Here's for your exercise. Silahkan dijawab to your WhatsApp group and discuss it. That's all for today's material. Thank you and bye-bye.